दर्शक बंधु 12 मास ठारू एही कार्तिक मास हेउछि अन्यतम। एही मासकु धर्म मास बोली कहा जाए। एही मासरे बग मध्य आमिष स्पर्श करे नाही। एही मासरे अनेक प्रकारर पर्वपर्वाणी पड़ी थाए। सेथि मध्यरु काली पूजा एवं गर्भणा संक्रांति, दीपावली अमावास्या एवं बोईत बंदाण एमिति पड़ी थाए। सेथि मध्यरु समस्तଙ୍କର एक एक निजस्व मान्यता रही अछि। आज आमे एही समस्त विषय रे जानिबा। प्रथमे जानिबा बोईत बंदाण, द्वितीय रे काली पूजा, तृतीय रे कार्तिकेश्वर, चतुर्थ रे दीपावली एवं पंचम रे गर्भणा संक्रांति विषय रे जानिबा। तो जानिबा दर्शक बंधु मो पवित्र स्वागत करुच्ची आज एक नुआ अध्याय को। जदि वीडियो टी भल लगे वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को निश्चय भाव में सब्सक्राइब कर देबे। बोईत बंदाण हेउछि आम हिंदू सनातन धर्मर एक परंपरा। एही परंपरा रे कार्तिक मास सारा लोक आमिष त्याग करिथांती, अनेक प्रकार धर्म कार्य करिथांती एवं हविष रांधि मध्य खाइथांती। एवं कार्तिक पूर्णिमा दिन गृह रे मुरुज पड़ी थाए एवं माता तुलसी वृंदावती चौरा मूले झुटी एवं मुरुज पड़ी थाए एवं सही पूर्णिमा दिन सखाळु लोक माने डंगा भसाई थांती मध्य पुण्य अर्जन करने निमंते। एबे जानिबा काली पूजा विषय। माँ कालींकर पूजा करा जाए जे कि माता पार्वती एक रूप। यही कार्तिक मासरे मध्य माँ कालींकर आराधना करा जाए। एवं एबे जानिबा गर्भणा संक्रांति विषय। यही गर्भणा संक्रांति दिन मान्यता अछि जे लोक माने गर्भ पुराई खाई थांती। कहा जाए जे यही गर्भणा संक्रांति दिन जो व्यक्ति गद खाई थाए ताकू कौनसी सर्प दंशन कर न थांती। यही कथाटी जुग जुग धरी मान्यता रही अछि। एबे जानिबा कार्तिक पूजा विषय रे। यही कार्तिक मासरे भगवान शिव शंकरंक ज्येष्ठ पुत्र कार्तिक महाप्रभुंकर कार्तिक स्वर नाम रे पूजा आराधना करा जाए। कारण यही कार्तिक पूर्णिमा धर्मर मास होइथिबारु सेही कार्तिक द्वारा नामित करा जाइथिबारु यही कार्तिक पूर्णिमा को भगवान श्री श्री प्रभु शंकरंकर ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेयंकर पूजा करा जाइथाए। एथि मध्यरु दीपावली अमावास्या। यही कार्तिक मासरे पड़ी थाए दीपावली अमावास्या, जा माता काली पूजांक निमंते यही दीपावली अमावास्या पीढ़ी पर पीढ़ी बीती आसी। कहा जाए जे दीपावली अमावास्या दिन अंधार को लोप करी आलोकित करने निमंते दीप प्रज्वलन करा जाए। किंतु आजिर समाजर लोक माने से कथा को न बुझी दीप बदल रे कैंडल प्रज्वलन करुचंती। साधारण भाव में कहवा गले कैंडल आत्मा मान को आह्वान करने निमंते प्रज्वलन करा जाए। किंतु आजिर लोक माने बुझी न पारी कैंडल प्रज्वलन करा जाए। दीपावली माने हेला दीप प्रज्वलन करी अंधार को आलोक प्रदान करिबा। सारा जगत सारा सही दिन आलोक प्रदान करा जाइथाए। कारण दीप प्रज्वलन कराया परे समग्र सृष्टि आलोकितमय देखा जाइथाए। एवं यही दीपावली अमावास्या दिन अनेक पितृश्राद्ध करिथांती मध्य लोक माने। अनेक लोकंकु
ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଧର୍ମ ରହିଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଧର୍ମ କରେ ତାହେଲେ 12 ମାସ ସାରା ଧର୍ମ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ଷଟା 12 ମାସ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି 11 ମାସରେ ଧର୍ମ ନ କଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଧର୍ମ କରେ ଏବଂ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ହିସାବ କରିଥାଏ ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳିଥାଏ। କାରଣ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବଗ ମଧ୍ୟ ଆମିଷ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଦିନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରେ ବା ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ବେଖାତିର କରେ ସେ ବହୁତ ଅନେକ ଜନ୍ମର ପାପ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଣିବି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କେହି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ସମସ୍ତ କାମ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିବେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସମସ୍ତେ ଆମିଷ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନେକ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ କଥାରେ ଅଛି ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ, ମାରେ ହରି ତ ରଖେ କିଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥରେ ସଦାସର୍ବଦା ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସେହି ଭଗବାନ ଯଦି ନ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥରେ କଣ୍ଟା ବୃଷ୍ଟି ବି ହେଇପାରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ, ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥରେ ସୁଖବେଶିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ, ହର ହର ମହାଦେବ। ନମସ୍କାର।